Semis. Baksak. 4K GP. Ay, umembang si Tongik. Relax. Lakas masyado. Dapat pati ka nagpalit eh. Dahil na naman pagbibigyan. Bye! Lapat na lapat si Jules. Not today, Tongik. Back on Friday. Second set, semis. Going finals. Baksak. Oy! Inovertigan. Oy! Umembang. Yo! Oh, walang gagalawin ha. On lang. Re-raise. Re-raise. Bitaw lang. Start lang ha. Last, ano yan? Last score. Mo, vertic talaga oh. Winner. Oh, third set. Nice work. 100. Hindi, kanina talagang pagbaba akong gani, kumapit na kaagad yung bulong eh, nakasabit lang ang ano nila. Ay, grabe, Ryan. Yo! Anorin mo si Ryan! Bilisan! Yo! Not today! Dapat. Ito na. Ito na! Pinapadalangin mo na lang ako bakit nalunod. Okay lang yun. Una si Ryan sa cat jump. Ready. Ayan, magkakaya nga. Batay lang. Okay, di manda. Ayan na si Ryan. Ayan na, Ray. Oh, winner! Winner na! Chris! Oh, finals! Yung kata mo, Ryan, Corpo. Ryan, Corpo kami na. Finals! 4K GP, baksak. What? Leading Mac Frame, eto na si BG. Wow! Ayan na na. Hey! Eto na! Let's go! Eto na. Ayan po. Hindi pa tapos. Si champion. Mong champion. Mac Frame. Na, Mike. Second to. Second. Third champion. Second.